And hiding out of the red corner, wearing white, trimmed with red letters, and officially weighing 249 1/4 pounds. He captured Olympic gold in 1988. Now, as a professional, he has 39 victories, including 30 knockouts and 3 world titles. He has 2 defeats and a draw, all by way of rematch have been changed to victories, making him one of the few men in boxing history to have virtually defeated every man he has ever faced. Ladies and gentlemen, from London, England, presenting the 3-time world champion, the linear, legitimate, and universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Nigel. Yo, for a dream. Aha, ayo Chuloko TV or YouTube channel no eso. I wish you have that CP subscribers in Medamase. Say who so am subscribe na mo share link no bi answer. I can dey. That's CP. Ene me dey me brɛ mu kakra. So okay kan Bible ni ya. Baby o say ye ni aduaba ne mfa na haban no. Ensa yare. Na so one na tie ekuro akase mu hwɛ abɔde hwehwemu akɔ akyiri mekyerɛ science no enura hodo a eba no ebi kura kyerɛ sɛ ɛyɛ abɔfunduro ni ade kura no esɛi nipa ni ade na mu bibiduro die nka wo ye ni yi a mfa so bebre wo so da bia meka obi fonfo obi a no omo ekuta ɛyɛ middle school living certificate no bebre wo ha bentoa empa oto da ye tua no ye sawo ende ye woni pa emie ntwa me yensa na se nkura se batwam se mpane ni nuru eni kuisa ye nya ye nua rabi wa ha ono oye haban nuru na fesu so no sa ye obi a wa ko asori ate asori ahodo bebre ma na gu akoso bebre mu na ye kan nuru so a na nanam so no na wo mo eye nuru ye ne rabi bedi nkomo ni ahwe haban nuru ni susu nsem so a ewu mu me da sepi se onya daje na wo hwe rabi ehia ja papa okodi nyankopon na nanu da roma e ka se rabi ne wan rabi mi obi a ye kama bakosem de a dodo na ase no musini me no mi obi a mate asore pen asore no me ye for years ana menje correction menje tight ana me bote nyina ne se me no metimi ama no kore ade dia na memfa bibi nsie me members ti me ya asore na du baabi e ma baabi ekudru na fe mu se ne ma nkoso ti ma me de me ho kwadi nuru yem e ma me ko hu madam fu bi ate na me tinkran na baabi ana me tene afa ho doburu madam fu nso opoku ase ti me ko hu no e ma ono ye se okay odem be koma ne pani na ate na me nim se e secret court mu no odem ko bua ti me dru ho a omo ka kire me se me mfa mensa enwura nsu mu horo mensa no me horo wie pe no kire se me ni tumi na nya apam atana me san maji kwa na enye yi nti omo di ka kire me se okay sisi ani se dia no be boa me ama matumi apija ma soro na be na me so manya sika ensa okopa dru a me dru so na dru bit me dey na ama soro na pija na nipa bom na me because na ho kire gum na tumi na akwaje no na ayaresa tuntu so ayaresa tumi na me members na me hu se me members bre na me ye bibia na nyiye me bompa ye fasting ni ade ba na me hu so nti me ye se nka madam fo ne moa me se ne be ya me members ni problems a wo de ba manim ne metumi abo mama problems na solve no mo nso me nso afa so ama me nso ma so na ayekese nti numu na me de ko PSA secret code ni mo enam so mo ma me ne oba sabe onhu be ma da ye virgin e ko dai e de ne hu nsuo ni ade baaye o insoro de gudi o de handkerchief white ne papa na o de ko nti o de ko a omo wade bi wo ho ai si kuku no but unhye de hu ni so ni yi nti o de tuma pani no kasasa bo nsa de na pie fi ade ni na yera nti yesa ade ne de anche se tumi na accept
basa na virgin and the die no utimi busa ese den be kono so no omo ka kire mi se ko basa nipa no ye ne ma obewo mo no e no omo ayi no do ntime ngo sa akwancho no kire wo no oye no bi ekupe bi ne ba ko na oye to aso di kan wo ma ye sa de no di kan nti me ye sa de ni wie no the next meeting e call no mo kire 2 minutes sisi o mpese omo oboa me se wasabe se ekuku yeduru nti metwumi aye den aye de o mpese me ye ne se ne mpese me dubi o meboa mo na emu no ade etwa to o betuma aboa me mama ya ebe ma me gina pa ma me din akwati ni manya sika den de bia se me de me yereba sabe na no manante busumi ana sa tena me no manante for 6 months so 6 months no nemo mo kire o ma we wotwe wani a na wo se eboa sabe so de ka ko bia kwaji tumi bi ansa na be hu we ya na I don't know me first time okay me di wura sa di nim nti me omo a me yese me mfa me yire ne mra me yesa sacrifice no krini ne ha me eti me yese me ba ande me mfa ne nko nti ye third meeting a me de ko because ne ko meeting no 3 months and ye ko shishia nti ye third meeting no omo ko me ma nko ti badam fo ne frɛ me bisa na me so me home fa me na obisa me sa adan na me so nye problem na obisa me sa adan mi sura na me so da bi mi so bet me na me say me home fa me nti na me pese me ba meeting no so okay nti omo pon meeting no na nwumre no osan frɛ me say na we dey te say na me so eye but me pese me tu kwan ko ba bi ko ya de ba na obisa me say dan ade na me so no de me asem me ntumi nche na de ko de ame ko no so okay ne me ba me hunu na me nkra wo de nchen eti me ba ya na me ko ne ho me kwa no ka chem na sisi ade no mdia to ne me ye nde na ka chem no kure se me yire pa se me de me yire be ba de nde ba me nye no se kwa be no fa so ade ba ai wo ba one o de yini picture e na sebe ne pint o de be ba nto o de ba no de picture ne pint ne to ade ne sa ade ne fa kwa nche se no ano no o yire na obituma wu mpofirim bia asanya de se kan bi sa de bi de bi mfa se kan ngo no beto ba ne bi wu mpofirim sai ko no na mo ba bi e mo hie mu na mo do ese dem ana pata bi ana obi de efie okay penini fie but eye self contained kese pa mfa say plot me di mani bu a ebenya ne be 4.5 to 5 plot na wa di ne bom na ye twa wo kese afa ho na wa yesi gu soro na enye easy to allow say wo be enter sa compound no wo bra wo no obi amfre wo ho nyo be ko kasa kese ne pake ho pa enye kasa ngeto a eti omo invite say obi na do bade a na obetuma wuro ba wo nya access say obetuma wuro na nye ye wo mu nyina na ye asofo ye wo anwomtofo Ghana musicians emi hu bi e be a gospel e be a hip life e be a high life na fe mi hu esikafo bi nsoso ewu mu a no minim bi ne na meka se omu wudin wo Ghana bebre na ba ye ntade a uwe inside ye hye no ye hye black na red na ye the keep white guiku de wa sa ne guiku musa ndi wo ko musa ba busumi nsia no wo kwa wo ba bi a aba foforo motie ana obi a wonya busumi wo motie ana mo nyina mo bom wo kwa eye position ye oba bi apenini pa na tie eni omo nso dipeni ni ho mo ho ai se asori ye ebi a we muti ha we muti ya nti ye oba bi a ye ya ba fresh na ewo na wo ni nipa ono ko ye no ono na ya ibo ni din na ono abefa wo na ono aso nsa do akokire peni no na ebi a peni na bisa wo wa manne ni dinti aba ye ne ade nti ni bisa na aka asem na ewia the first thing so for nsa nti za onya de nsa no so se kim de no ano no no mo wie sa na de nti asofo uhu asofo ni mo asofo bebre o Ghana ha ebi mu agidin ebi mu nso aso ne de underground but dom de omo wubi nti no sabre ni mu no okoya ko hu sa ne ma no ema wani ji hu yi se na sofu ya minim no sofu yuntufu yuntuni wa minim no na wo hwe we si agidi ni ade a that me rabbi mission ba be ye bi wani ji hu anase omo yo okay beginning na mi ko hu omo ne de one
ɛyɛ me wanwa ɛna tu m'ani bɛgye yɛ because na menim deɛ wom because mehu sɛ okay baabi a mabɛwura no sɛ mpanimfoɔ bi a sɛ bi na menim wɔ mu din outside na menya nwura sɛ kwa mebihu wɔ mo hɔ no ɛma m'ani gye sɛ o ɛna baabi a madumi nso mɛyɛ kɛseɛ te sɛ wɔ mo a anti sɛ bi a akwanya bi ba sɛ bi a wɔn a hu wɔn hɔ no wode wɔn din bɛtu dwa ɔmo ntumi nsan wɔ akyi sɛ asɛm aka no nyɛ no o ɛnde ɔmo ntumi nsan wɔ akyi sɛ yɛade a me nom nya ne kɔtena baabi faako ɛna mehu nom so hu me nti nya ade a wobɛtumi asan wɔ akyi sɛ deɛ meka no nyɛ no korɛ ɛhɔ no mokɔ a deɛ na woyɛ mobɔ nnwom te sɛ deɛ kɔ asɔre yɛbɔ nnwom yi mogye ntoboa na yɛhɔ no yɛkɔduru a ɔmo yɛwɔ wɛs apani ne ka ɛne yɛwɔ deɛ yɛngye so nti wɔwɔ wɛs bi a ɔbɛka na yɛagye so ne yɛwɔ sign bi a ɛyɛ no ɔdan mu hɔ ɛyɛ kyerɛ sɛ yɛpay respect to the god anaasɛ spirit no a yɛsom no nanaasɛ bi a ɔwɔ yɛnim no a tam bi ɔboa yɛn no kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bi a wobɛyɛ kyerɛ sɛ wopay respect to that spirit ɔma wɔ so te sɛ adeɛ ade hɔ no wura mu no sɛ ɔyɛ w'adwene sɛ wofiri mu a adeɛ ne din ɛna ɛbɛyɛ woɔ ka bi sa kyerɛ panin ne ka kyerɛ me sɛ ekuo wei no a mede me ho abɛdwɛn no one ɔmbɛboa me na mmom no sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛfiri mu a ɛyɛ owuo ɛna two yadeɛ bi te sɛ ɛdam bi te mabubu agu hɔ ɔmo ka ne nyinaa kyerɛ me na yɛhwɛ saa bosom yi sɛ no ade ho ɛkɔ dɔm wɔ no no nneɛma tumi sesa kakra wɔ asɔre mu sɛ nneɛma sesa a dɛn ne ma ne sesa no dɛn na ɛkɔ so mekɔ wura mu no deɛ na mehu sɛ 6 months no na menyɛ me sacrifice nwie but na mehyɛ me members ne nkuran sɛ that time na mekɔ wura mu meka kyerɛ mu sɛ asaafe ne mu no deɛ ɛnu sa fe ne mbɛkɔ na wieɛ no mekyingye ɔmo abrabɔ mo nti na metaa preachi ɛhyɛ mu nkuran ma ɔmo nso bɛnya nda so but na obi anim deɛ meyɛ nti na memengu na menim even meyere kora no wɔnim nti na meka rekyekyerɛ nsɛm ne arehyɛmu nsɛm mu nyɛ ne da so afi we di automatically sa afi bɛkɔ we di ɔmo bɛyɛ sikafoɔ bɛyɛ nti me hyɛaseɛ ɛkyerɛkyerɛ nneɛma ɛfofa a hunhum ne adeɛ na mepɛ sɛ medane ɔmo adwene sɛ bɛyɛ a even kora no ɔmo bɛte mase nti me hyɛaseɛ kyerɛkyerɛ saa nneɛma no paa nti bere a meyɛ first awie ɔmo ka sa gye sɛ second no nti ɛma me bɛnya adwene bi sɛ sɛ mede me yere ne kɔ a ɔmbɛsa bi sɛ made foforɔ bi mu nti ɛhɔ no madwene bɛyɛ steady paa nti na mete fie a nokorɛ ni na menni ahotɔ mea meti mu sɛ m'ani gye no asa wɔ me mu ɛbɛrɛ baa saa no mu sɛ m'ani gye asa paa nti ɛfiri no a wadamfo no yɛ nyina wantimi ankɔhɔ bi mu deɛ maa meyɛ sɛ memeyɛ sɛ me meeting megyae nti megyae meeting no nti meeting no mu no ɔmo frɛ me bɛyɛ 5 times maamfa ɛna panipa no fɛ na mfɛ no bisa me sɛ de nti na mepɛ sɛ meba na metwɛ nso adeɛ bi na meyɛ no menwie yɛ a mentumi mba meeting na sɛ no ekuo no mmara nkyerɛ saa ɛni sɛ mempɛ sɛ mɛba kuo no mu a ɔmo menim nneɛma a ɛwɔ hɔ ma me na pani na adeɛ baako sɛ na pani na ɔpɛm asɛm na ɔpɛm asɛm paa nti menim deɛ a wobɛnya a me mu dɔ saa ɔyɛ nipa Ghanafoɔ nim no na sɛ ɔnyɛ nipa ɔno ɛnyɛ easy sɛ wobɛhu no saa mebɔ ne din kura wu ɛna one wawu wɔkɔwu wɔ South Africa ɛna yɛde ne baeɛ meme kwan a ɛfa so ma menya me ho tete yɛ nyina firi sɛ wu ne baeɛ no because ɔkra sɛ ɔkɔ South Africa ba nti ɔmu nyaa me na ɔkɔ baa ɛna ɔmo bɛhu kwan ɔmo bɛfa so a me sɛ ɔmo bɛyɛ me den so ɔmo bɛyɛ me den nti ma me adamfo no ɔde me kɔɔkuo no mu no ɛka kyerɛ me sɛ deɛ mayɛ no menhwɛ yie ɛsiane sɛ wanhwɛ yi manhwɛ yi adeɛ bɛba me so no ɔbɛka sɛ membɛka sɛ waamoa me but na me so meka kyerɛ sɛ ɔno nso de me wura de ɔno nso anka nkyerɛ me so ɔno ka nkɔ so ɔno nkyɛn na me baeɛ ɛna ɔno nso de me kɔma obi nti ɔno kyerɛ me sɛ yɛse a nka me so menni n'akyi nka mɛba bɛdi me hia yɛhwɛ berɛ ba saa ne ho bɔɔ no wone obi ma ne nkɔfa baabi foforɔ nti papa no wɔ yɛ no wobɛtumi aka sɛ wone nana papa nyɛ me na meku no mum na mmom nante deɛ ma nante papa ma brɛ fɔken fɔ saa deɛ ne ho me brɛ yɛ papa Hare Krishna de ma me kɔ Hare Krishna sɛ me kɔ pɛ mmoa ɛfiri man baako hɔ papa me sika na me kɔ me tue sika yie na no ɛdɔ na adwo mu time ba me hɔ time ba fɛsɛka
ɛyɛ me ye group no cause na ebi wanim for spiritual to mu tumi yira ne ade nya ne bibi tumi ba mi fi ne ade nyina ba ma me won ne ade nyina ntansa na me nya me ho tete se me mai free asese me mtumi se me yoke no na ateke me 1 year ansa na me am se de eno kwa that time kwa na esa ba na ade me ba Kumasi ne nyina na me kasa nyina no na mo sa problem no ba na me ntumi nka nti ene ma waso no gu ya na se asore ne de ebra me hu se asore no se de ne amasi ko ne nye wi no ena me mi gu no na me sa ko tb se o ka wo asofo na eka ku no na sa ne we na ba no betima ka se ebi e no so fa ba bi no ka ho bo bu yi magu asore na se ko hu sa asofo ka se na mu wa de bi eno de mu ma ba ne kwa na ma mani ba gi se me ba ye kase but my sorry ni gu ni pa de medical gu ni first and I san take second ni mu no me san be gu ni san be take third nti third ni mu na me san take fourth one me san gu no ni di ba ko na to so na wodi bi am de ma no me first sorry a me di ka tie na fe na Righteous Kingdom Chapel idi an da so no na me gu no na me be tie foforo na me be friend no Household of Yahweh ena no me san gu no ti me gu no me san ba beti another one ena me friend House of Israel eno so me san be gu no ti me tete so na mama no different name sa na ade di ntana yen sa de ntana me yen sa na say one okay one na me register asore no da ntana me need some stand bia say edi we betima aka ho ena na fe me hu no say asore no me ya na enye yi a na ma plan different one ne maye eno so mfa eti me tete sa ba 4 times me gu no na me am yes okay ne me nya hwe biem na me ye research emu na me de bi ohunu Jesus se ye mfa ni Jesus mo ye fa ni Yahshua enti me ko tia so bi de Yahshua ne to so a na ye hye entade fitaa te se jarabia na me hye jarabia na me de me ko jan abɔ me yam na me members nso guma ya fi ene ade the dressing ana me de wasoro ni mu no nti emu na me de kosua de hu se even Yahshua no afedie masan hu se onsan nya Messiah biem nti na fe members ne ntem asese ade chance sei o chance sei na so nso tia na wa yin sei na afena me emu se asore tie na ma mebre nti the best ne se me twa asore tie no so na fe me tena ase na fe me hwa kwan a me fa so me ankasa no metima ye bibia ma me ho enti me gya sa ne mani nyina chidi afa be gya asoro no afa be start se me ye sacrifice na me kuma mu na ta na mete doburo ho a na ne fie na me wo mu no na ye chemben ho nti me si altar wo me ho me de me ye kwana no so be bi keto asa na me fa ebo keto a ye black ne me fancy ase fancy ebo black so dem ye beto aso mate baba sunsu mo ne ma no wona nanom ana ye owi e de ma wa na sunsu mo se mo ko fa na ba bi okay na ba tete so na tete one me fie bosom ho na bosom no ebi wa me papa fie eni bi nso me ma me fie na me papa efie no na tegare ena ho na ye tete tegare akomfo e wo fie ho eti na me maame papa obi a na ono nso so eteten haban ne fe na jako nti ono no kire me maame haban tete pa because na me maame ye ne baba akope am fan say ne baba akope to de kire me maame haban lu na me papa nso si so me papa ware manko ansia a oyo mo ho ade angasa mansia ne mpra for dem to menka eti na me maame na yiri pani nti me papa nso fie na ahaban tete ne wo ho but to me edi ye mi ye adwuma pa no na ye me maame side ye fe ne abura kwasi ona o me maame side ya konwa kora si fi ye tena so se to me ne hwesa konwa no so nti me na ye me maame side no ona tete me nhaban ona na kyerɛkyerɛ me ekwan a ye fa so eye nhaban nuro ene kwan ye fa so consult spirit pa ebia se ye nsuo ana se bia different to me bi se wo be frɛ no se obi pie ene niema esa wo ye ene ade ma se etumi no etimi no wonya nkitahudi no eye me maame side ene ye kyerɛ me nti ho da bisua asa niema ni nyina di free
eti besua Bible ne ka ho me ma me behunu se ene se Bible ne kra na sa nyama na me ye no eno ye right no e ma me ko sa nyama nim deep pa asisi ame no ti ame no kasai me wa honhom bebre me no mo nam ebi mo ha de amea na me heda efre won ene bi won so so a omo a ne bae ene masa age o maka ho ena me no mo nam sisi ano ne wa kra be se fi no ni fi nsia na ni di djuma o hotel ya de no so aban kura ba o de eboa nipa no emuro na wo no yare etimi sabi no ebi ene de wo hen de wo hen na wo mu so no mo boa e wo aban djuma no mu ana no kura papa ahonhom no de me ka so mo mboa no mo boa ahonhom no ye nkrofo bi a omo no omo kire ahaban ebu na yare bi ba ebu ho na yare na menni na duru e wo ho mitimi egu nsa etwa akokokoko na me de bese kokko eni fita ato na me de kwanse gu ho tumi ni bitumi pi e be kyerese bi a momfa haba wi na monka mo mfa nyesi manipa no atwanse itimi bu anipa no ma yare no ebu anya atwanse ho na be ko bet ye dwe yare na no na fe nya brasa na yade nti omo ye sa de ne pa eti ahonhom ne de omo boa me ene yade ahodu a bo ho a ahonhom ne timi boa me no ebi obi a owo diabetes omo ye wona dro pass special obi owo ebi a hepatitis B eti me wo yade akese bebre ho no ma prostate mu bi a na dwonso yi mu problem ne ade me sa ena fe oba a ontume kra nwo kra ena omo nso bo mo menstruation no atwa kra ten sebe ebi a 40 years 45 eno mo ba ho a eno so etumi bom ena ye ho no dwumadie ne kwa me fa so di dwuma pa no maso ye no so pa de se wo ba ho de a esa wo de akokoko ye kokokoko akala mini mu ena snap baako ena bese kokko ena coins bia utumi de ba say 50 pesos say 20 pesos say once the coin bia utumi de ba obi oba ho bia na say obi oba ho bia ne ade pa ye because me mahun say ansa na odi aduro be ka obi no agi say yebusa because of say hona koye ba bia aye ehonhom kwan so eti obi ode yade be bia no medika wura dan na honhom ni wo mu no ekoko bisa me ni nipa nyina nso na wura ho na magunsa na matwa kokko no se yade na ode baaye no se yade ne be kwa honhom ne be kire wo ho a wonim ho a na obi kasa bia ya na kasa bia obi a wo ye do bia we se na abosum se ma se papa eye no kure ne se no kure bi na hintama nipa se ye hu kwan ye se ye fa so a ye benya ahoto wiase de bia me ba ha me ka Bible mu asempa na because of no ntina me pese bosome ye wura mu ekọ me bie nipa bi adum onyankopon asem ho because ye ka Bible pa se Bible a bosom bie ne ho e chan Bible yes to me do a ye friend Israel nyankopon no wo ye bosom kese a na num asempa na ye Bible no na nipa nya nhunu ye eti se koba se twa mogya pe se yakoko se ye odwan o se ya ponchu na nipa na dwa kobu se eye bonsamsem debi sadia no na bu nipa ema onipa wa brabo etumi ekosoro ema wiye die etumi pia bonten eti dentia nipa bebre ni hu Bible so mfa so nyesa Bible tumi ni mu tumi wo Bible mu na mom akadie bi wo ho a okenkan Bible na esesa wo yesa akadie ne ka ho ansana wo hunsunsanso wo book na ekita wo ne so obo chama ona ba kwa me me pa cho me number eye 0247 989742 0247 989742 me number pa no 0247 989742 0247 989742 me number no good eso bi pewa ayi fa no yo se obi pese oba me nchen ya maso ye no wo adankwame kumase kodua imu a adankwame obefa barekese ewudu no so se okọ barekese no ba wunu barekese wonya duru adankwame market na e hoda ye last stop wo fa me number na ofra obenyame nti obi bia ba bibia ohwe ye bia opeso oba me nchen bia no kura me timu no ye fe ho adankwame na adankwame na emienu
baako wabu akwa ene baako wo bare kese kwan no so meme wo bare kese kwan no so ntimi no wo befa Abrepo junction ena wo de aba ba bia meme wo eti ba bia wo bia udu kageti a wo da wo se ope bare kese adankwa ameka wo benya bi wo fa ya wonya si adankwa me krodua no market ho a frɛ number no wonya frɛ number na me nkwala ni be baba be fa e de aba maso ye no so a wonsa mfa ka nko ba bia bi na nkra so bi ho yi ho ai enkran me wo doburo enkran me wo doburo nti nkran so pese wohwehwe me kira kwan a me wo doburo nsa wo mu doburo doburo no ye wo doburo na hodo ba me nsa ba me wo ankwa doburo ai won nsa wo mu kwan so ho na me wo e wo nkran ye ba ja kwan no ye ma meet me no na bia wo asem bia mentia ka yo masama me kan nyina ne se me no bosome yesimu ekoi me bie shrine kese e wo adankwa me na shrine na me bie no me mie se eye baby bone a obi ntumi ma ho meye de open ne mum me bie ne se obi biara bibi how problem bi how wo ba ho a bra na fa ensa be gu fom bompaye na otwedi ampon beti because me sua bible hu se ensa guo yade a ebo nipa ma otumi hu nyankopon ema nyame ani monyam edadi eti afi ya yewura ma na bosumi ya kumi de me biesa ne kase obi ama masase one plot a ode ama me free ya register land no me di biesa shine nto ba ho a fa ensa snap kuta wo beduru ho a ye wo ba bi a wo ba wankasa ko gina ho na waka wasem nyina ya nyiska ho problem bia so wo brochire so wo Ghana ha kro bia wo so bia opesa wo ba no bra honom na fa wonsa be yi apaye esre wankasa ma wa brabo se bibia kosoma na waseda bia wo ba na wo de abema ti ade esimani so pa me pesa me ye e de boa me my Ghana ene Africa nyina no se me bie san kese e de ama Africans wo brochire wo Ghana e wo homa abri bia opesa wo ba be pe bibia no tuanamo bra wo ba ye de akokoko ensa udwan ye kita wo nsem bia no fabra na wankasa wo ba ensa no wo be ya paye aboa no ye be ye ni nyankopon kwan so se de wo ba abru ni mu no sa na me ye no honom na me de aboa ma wo ho so ato ti de me ye frisabre e kono no abra bra se bi se wo ba no kasa ne se e bra no yo e be din komo na yakoye ni cheda se bi se fo yo me so me da se pi papa It's caught in the crossfire.